jadi di sini ada beda ya, 참여 dan 참가. Nah, di sini nanti ketika kalian mengidentifikasi audio, ada mengarah ke kepuasan, siapakah yang puas, benarkah namja atau yojanya. Kemudian ada diskon, apakah ada pemberian diskon jika datang kembali di program ini. Terus apakah ada yang hadir, ikut berpartisipasi. Kalau berpartisipasi ya oke ya, apakah harus membooking ya atau memesan terlebih dahulu. Chamga. Nah, nanti perhatikan siapakah yang ikut. Apakah hyoja atau namja. Nah, jadi dari sini dulu kita lihat predikat paling belakangnya. 네. 자, 준비됐나요? 네. 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 네, 는 딱히 마음에 드는 게 출발하는 프로그램이 있더라고요. 기회가 되면 다시 가고 장소도 곧 확정될 것 같아요. 그런데 특강해 주실 분을 못 Sebentar ya, saya lagi ngepasin di mana nomornya. 그래요? 저도 가고 싶은데 이번 달까지는 시간이 안 나네요. 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 네, 잘 들으세요. 한 번씩 읽겠습니다. 13번. 자연 생태 체험 잘 다녀왔어요? 네. 주말마다 출발하는 프로그램이 있더라고요. 기회가 되면 다시 가고 싶어요. 그래요? 저도 가고 싶은데 이번 달까지는 시간이 안 나네요. 그럼 휴가 때라도 한번 가보세요. 미리 예약하면 더 싸대요. 다시 한번 들어보겠습니다. 주실 분을 못 구해서 걱정이. 알겠습니다. 그럼 는 시간이 안 나네요. 생태 체험 잘 다녀왔어요? 잠시만요. 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 13번. 자연 생태 체험 잘 다녀왔어요? 네. 주말마다 출발하는 프로그램이 있더라고요. 기회가 되면 다시 가고 싶어요. 그래요? 저도 가고 싶은데 이번 달까지는 시간이 안 나네요. 그럼 휴가 때라도 한번 가보세요. 미리 예약하면 더 싸대요. 네, 여러분 여기 잘 듣는 거 있어요? Apa yang kalian tangkap dengan baik kata di sini? 네. Hmm? 네. 예약해요? 예약해요. 그리고 ada lagi? 먼저 예약하면 또 사게 준대요. 아윤 씨 소리 너무 작아요. 죄송해요. 예약해요. 먼저 예약하면 네. 먼저 예약하면 더 싸게 준대요. 네. 먼저 예약하면 네, 싸게 준대요. akan diberikan lebih murah gitu ya. Di sini 싸게 준다고 해요. bisa sama ya. 싸게 준다고 해요. Ini 촉속 kalimat secara tidak langsung ya atau kalimat kutipan. Deh, 맞아요. 자, kita coba lihat untuk bentuk percakapannya seperti apa. 네. 자연 생태 체험 잘 다녀왔어요. 네. 자연 생태. 자연 itu mungkin 여러분 udah sering dengar apa itu 자연? 아람 natural, alam. Nature, alam ya. Nature atau sesuatu yang berhubungan dengan alam. 네. Kemudian 생태. Ada yang pernah tahu 생태? keadaan. 그거는 상태예요. 네, 그건 상태예요. 생태는 ekologi. Mungkin 여러분 pernah dengar 생물, 네네. biologi, gitu ya. 생태.
네, 생태 에콜로gi. 체험, kalau 체험 apa? mengalami sama kayak 경험. Pengalaman. pengalaman. 네, 맞아요. 체험 sama 경험 sama. 근데 차이가 있나요? ada ini ya, ada perbedaan. 무슨 차이인지 아세요? Ada yang tahu nggak? 체험 itu pengalaman yang gimana sih? Kalau 경험 itu yang gimana? Experience sama ya sebenarnya. Yang membedakan adalah 체험 itu hal yang memang kita sengaja untuk rasakan, gitu ya. Misal pengen ikut pengalaman budaya gitu. Kalau 경험 itu adalah pengalaman yang terjadi dan itu sifatnya kayak natural berlalu gitu aja. Kalau 체험 kita bisa mengulang lagi pengalaman yang sama. Kalau 경험 lebih sifat historical gitu. 네. Jadi yojanya menanyakan, apakah kamu sudah ini ya, udah ngerasa ini pengalaman ekologi lingkungan natural gitu ya. 잘 다녀왔어요. berarti si cowoknya udah datang kemudian balik gitu. 네. 주말마다 출발하는 프로그램이 있더라고요. 네. 출발. Apa itu 출발? Yang suka nonton tahun berangkat. berangkat. Itu라고요. Ada gitu ya. Ada 주말마다 setiap akhir pekan. Ada program yang harus dia berangkat ke sana gitu. Ada program yang didatangi. 기회가 되면 다시 가고 싶어요. Kalau misal ada kesempatan dia akan pergi lagi. 그럼 여자는 뭐라고 했어요? 여자도 가고 싶은데요. 네. 여자도 갔어요? 안 갔어요? 안 갔어요. 왜요? 이번 달 가지는 시간이 안 나네요. 시간이 안 나. Jadi ada ungkapan 시간이 있어요. 시간이 괜찮아요. 그리고 시간이 돼요. 시간이 나요. Ini semua artinya sama, alias bisa gitu ya, atau ada waktu. 시간이 안 나네요. berarti tidak ada waktu. 그럼 남자가 언제 가보세요라고 했어요? 휴가 때. 휴가 때. 휴가 때라도 ya meskipun pada saat cuti lah minimal gitu ya. 한번 가보세요. 네. 미리 예약하면 더 싸대요. 자, 그럼 1번, 2번, 3번, 4번. 여기 만족해 한다. Ada yang merasa puas gitu ya. 남자는 이 프로그램에 만족해 한다. 이거 맞아요? 들려요? 맞아요. 맞아요. kita keep dulu ya. Untuk ini kita keep 맞아요. 자, 그럼 2번. 가면 할인해 준다. 다시 가면 할인해 준다. 할인은 주는데 kalau 할인 bakal dikasih. Tapi syaratnya apa? 먼저 예약해야 돼요. 먼저 예약하면 준대요. bukan 다시 가면. bukan ya. berarti yang ini salah. 네. 그리고 참여할 수 있다. 네, 예약해야 참여할 수 있다. 이거 맞아요? 틀려요? 틀려요. 왜 틀려요? 제가 아는 거 이거 예약 안 했어도 사실 참여할 수 있는데 근데 먼저 예약하면 더 싸게 줄 수 있어요. 맞아요. 네, 여기 조건이 미리 예약하면 더 싸대요. 그럼 예약 안 해도 돼요. 이런 내용이 없어요. 여기 nggak ada dibicarakan bahwa kamu harus 예약 dulu nih, nggak ya. Yang ada kalau kamu 예약 duluan kamu dapat murah gitu. 네, 이것도 들려요. 그럼 4번 참가할 것이다. 네, 여자냐 akan hadir atau tidak di bulan ini. Padahal udah dibilang ya. 가고 싶은데 이번 달까지는 시간이 안 나네요. 그래서 정답은 1번이에요. 1번. 네. jadi 네. Oke. Jadi
sebelum mendengarkan percakapan, pastikan dulu predikat di akhirnya ya. Tidak perlu baca satu-satu karena waktunya kadang nggak cukup. Nah, sembari berjalan ketika mengindikasikan bahwa mancok, oh ada yang mancok siapa nih? Namja, oke, di keep. Oh, ada diskon nih. Kapan nih? Oke. Baru kita baca kalimat setelahnya. Kalau tidak ada indikasi di predikat ini, maka tidak perlu kita baca tuntas semua. Jadi bisa menghemat waktu. 네, 그럼 14번. 네, 14번은, 잠시만요. 14번 itu isinya adalah 방송. 네, 방송 berarti siaran, hanya akan ada satu yang membacakan narasi. 네, dibaca dulu 엘리사벳 씨. 네, 쌤. 네, 밤에는 난방 기구를 사용할 수 없다. 음. 90 이후에는 모든 전기 제품을 끈다. 사무실은 일정 온도를 유지해야 한다. 점심시간에는 엘리베이터가 운행되지 않는다. 네, 저기 사용할 수 없다. 뭐가 사용할 수 없어요? 이것도 잘 파악하세요. 제품을 끈다. 전기 제품, apa itu? Kalau 전기 listrik ya. 제품, 저도 sama kayak dogu, perlengkapan, peralatan. Jadi peralatan listrik. peralatan listrik. Kenda, dari kata keda, dimatikan ya. Apakah nanti ada arahan dia menyebutkan tentang dimatikan listrik? Kalau ada, langsung kalian baca di depannya gitu. Kemudian 유지해야 한다. 유지하다. 그건 무슨 뜻일까요? memelihara, menjaga. menjaga menjaga atau mempertahankan. Kemudian 운행되지 않는다. 운행하다. Beroperasi. tidak bisa digunakan, tidak. Tidak beroperasi, tidak dijalankan. Nah, jadi dengarkan baik-baik apa yang tidak bisa digunakan, apakah peralatan listrik akan dimatikan, apa yang harus dijaga, dan apa yang tidak akan beroperasi. 잘 들으세요. 십사 번 안내 말씀 드리겠습니다. 저희 회사 에너지 절약을 위해서 사원 여러분의 협조 부탁드립니다. 사무실의 난방 온도는 18도를 유지해 주시고, 점심시간에는 사용하지 않는 전기 제품은 꺼주시기 바랍니다. 밤 9시 이후에는 엘리베이터가 운행되지 않으니 이 점 착오 없으시기 바랍니다. 다시 한번 들어볼게요. 안내 말씀 드리겠습니다. 저희 회사 에너지 절약을 위해서 사원 여러분의 협조 부탁드립니다. 사무실의 난방 온도는 18도를 유지해 주시고, 점심시간에는 사용하지 않는 전기 제품은 꺼주시기 바랍니다. 밤 9시 이후에는 엘리베이터가 운행되지 않으니 이 점 착오 없으시기 바랍니다. 네, 이 방송은 무슨 방송일까요? 전기 전략이에요. 전기 절약, 전기 리스트릭 절약, penghematan, efisiensi. 전기 절약 방송인데요. 어디예요? 장소가? 회사 회사, 맞아요. 회사. kantor ya. Nah, kalau menurut kalian jawabannya yang mana sebelum kita lihat skripnya ya? 3번. 아윤 씨 3번, 엘리사벳은요?
엘리자벳 씨몇 번? 1번. 엘리자벳 씨 1번. 자, 그럼 세 번을 같이 보겠습니다. 네. 아윤 씨 읽어보세요. 네, 말씀드리겠습니다. 저희 회사 에너지 전략을 위해서 사원 여러분의 협조 부탁드립니다. 사무실의 난방 온도는 18도를 유지해 주시고 점심시간에는 사용하지 않은 전기 제품은 꺼주시기 바랍니다. 밤 9시 이후에는 엘리베이터가 운행되지 않으니 이 점 참고 없으시기 바랍니다. 네. 안내 말씀드리겠습니다. 네, 저희 회사 에너지 절약, penghematan energi ya. 네. 위에서 사원 ini adalah karyawan ya, atau para pekerja pegawai. 여러분의 협조 부탁드립니다. 협조가 뭘까요? kerjasama. kerjasama. Mohon Mohon kerjasamanya. kerjasama. 맞아요. dimohon kerjasamanya, gitu ya. 사무실의 난방 온도. 난방 온도 뭘까요? Suhu pemanas. Panas. Pemanas, nambang. 네. Nambang 온도 perlengkapan suhu heatnya ya. Suhu panasnya atau suhu pemanas. Kalau lawan katanya ada juga pengaturan suhu pendingin ya. Nembang 온도. Jadi kalau dia pengumumannya nambang 온도 berarti ini di musim apa ya? Musim dingin. Musim dingin. Nah, kecuali nanti pada saat dia Yorom ya, baru akan ada pengumumannya tentang nengbang. Neng, ingat aja ya Rabun, 냉장고, 냉물 berarti sesuatu yang dingin ya. 네, 온도는 18도를 유지해 주시고, jadi pertahankan untuk suhunya tetap berada di 18 derajat. 네, 점심시간에는 사용하지 않는 전기 제품은 꺼주시기 바랍니다. Diharapkan untuk mematikan 전기 제품, perlengkapan listrik atau peralatan elektronik ya, yang tidak digunakan pada jam makan siang. Jadi diminta untuk dimatikannya pada saat Jam makan siang. jam makan siang aja gitu ya. 밤 9시 이후에는 dan di atas jam 9 malam 엘리베이터가 운행되지 않으니 dan elevator tidak akan Beroperasi. beroperasi. 이 점 차고 ada yang tahu 점 차고 없으시기 바랍니다. 뭘까요? 몰라요. 몰라요? 네, 차고 kesalahpahaman jam poin. Jadi diharapkan tidak ada kesalahpahaman dalam poin ini atau dalam penyampaian hal ini. Dikhususkan untuk tidak ada kesalahpahaman dalam tidak beroperasinya elevator. Kenapa? Karena ini tadi energi 절약 ya, di atas jam 9 malam maka tidak ada elevator yang beroperasi. Biasa kan di Korea jam 9 malam pun masih ada yang kerja ya Robun gitu. Jadi mungkin mereka pulangnya suruh naik tangga gitu kalau turun. 자, 그럼 사용할 수 없다. 난방기구. 이거 맞아요? 틀려요? 틀려요. 틀려요? 왜 틀려요? 그냥 엘리베이터. 맞아요. 밤에는 엘리베이터. 네. 난방기구는 자세한 내용이 없어요. Tidak ada yang khusus untuk penggunaannya, tidak bisa digunakan atau tidak kecuali pada saat 점심 시간. 점심 시간. Kemudian nomor 2, 전기 제품을 끈다. 이건 맞는데 시간이 맞아요? 틀려요. 시간이 맞아요. 틀려요. 시간이 맞아요? 뭐든 아니야. 틀려요. 엘리베이터. 엘리베이터. 그냥 맞아요. 엘리베이터만 커요. 3번, 유지해야 한다. harus dipertahankan. 뭐가요? 사무실은 일정 온도.
ini yang sudah ditetapkan ya, suhu yang sudah ditetapkan di ruangan. 그래서 이거 맞아요, 틀려요? 맞아요. 맞아요. 난방 온도는 몇 도? 18도. 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 네, 18 derajat aja gitu ya. 그리고 4번, kalau yang 3 kita keep. Yang 4번 nih, 운행되지 않는다. tidak beroperasi. 뭐가요? 엘리베이터. 여기까지는 맞는데 시간은 맞아요, 틀려요? 틀려요. 시간은 틀려요. 네, 점심시간에는 난방 온도가 운행되지 않는데 엘리베이터는 점심시간에 아직도 운행돼요. masih beroperasi. kecuali jam 9 malam. 네, 그래서 정답은 3번이에요. 네, 잘했어요. 여기까지 질문 있나요? 네, 없어요. 없어요. 네. 네? 없어요? Oke, lanjut ya. Untuk kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Oke, membahas tentang news dan interview. Tentang berita dan pembacaan, pembacaan berita dan juga wawancara. Nah, untuk news, silakan Elizabeth 씨, 어떤 꿀팁이 있는지 좀 읽어보시면 돼요. 뉴스의 내용은 주로 사건사고 생활 정보, 여기 예부, 명소 소개, 경제 소식, 관람 정보, 교통 정보, 스포츠, 행사 소개 등 뉴스의 내용이 무엇인지 생각하면서 들어야 한다. 선택지는 누가, 언제, 어디서, 뭐서, 어떻게, 왜, 육 가지 정보를 틀리게 보여주기 때문에 주의해야 한다. 그럼 먼저 뉴스 내용은 보통 biasanya news itu berinformasi tentang apa? 사건, 사고. Apa itu? 사건, 사고, kecelakaan. Kecelakaan, insiden, lalu lintas, 사건, 사고, 교통사고, sama insiden kecelakaan. 그리고 생활정보, apa itu? informasi sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Informasi kehidupan sehari-hari, biasanya yang berguna gitu ya. Kemudian 일기예보, informasi cuaca. cuaca, perkiraan cuaca, 맞아요. 명소 소개, 명소. tempat 명소 ini tempat terkenal, 유명한 장소. langsung. 유명한 장소. 이거 줄임말이에요. 네, jadi dia memperkenalkan tentang suatu tempat yang lagi ngetren gitu ya. 그리고 경제 소식도 있어요. kabar apakah ini? ekonomi, kabar ekonomi. 그리고 관람 정보. wisata, informasi tentang wisata atau sesuatu yang kita bisa tonton, pertunjukan gitu ya, informasi pertunjukan. Contoh kayak 전시회, pameran gitu ya, atau misal film gitu. Kemudian ada 교통 정보, 교통, lalu lintas, transportasi, informasi tentang lalu lintas ya. Bukan sago, mungkin seperti kemacetan ataupun peraturan lalu lintas terbaru atau ada ketetapan baru gitu. Kemudian sports ini udah jelas olahraga, sport. 그리고 행사 소개, 행사, event, 행사, 네, 맞아요. Perkenalan tentang suatu event atau acara dan lain-lain. Jadi tidak terbatas hanya ini. Gitu. Kemudian kalau kita sudah tahu nih isinya apa, maka kita bisa memperkirakan ya, oh isinya tentang ini. Jadi apa, kapan, siapa, kapan, di mana, apa, gimana, dan kenapa.
6가지 정보를 틀리게 보여주기 때문에 jadi dari 6 informasi ini akan disampaikan atau akan dicantumkan 3 poin yang salah ya. Jadi kita harus waspada 6-nya itu harus kita dengarkan baik-baik. Tapi setelah melihat dulu pilihannya, sontekcinya. Seperti biasa nanti predikatnya yang duluan dibaca. Oke. 네. contoh misal ini ada berita. 네. 아윤 씨 읽어보세요. 태풍은 제주도를 지나고 있습니다. 제주도는 강한 바람과 한기비가 내리고 있는데요. 이번 태풍은 특히 바람으로 인한 피해가 큽니다. 제주시에서는 간판이 떨어져 시민 2명이 큰 부상을 입기도 했습니다. 태풍은 오늘 밤 늦게 동해를 지나 사라지겠습니다. 맞아요. 선택지는 다친 사람이 있다. Kita berarti berpusat pada fokus pada da친 사람이 있다. Nanti perhatikan, biasanya yang ditanyakan adalah jumlahnya. Atau kalaupun tidak ada jumlahnya, dia menyatakan apakah ada atau tidak ada yang terluka. 그리고 비가 많이 오는 것이다. Adanya turun hujan lebat gitu ya. Kemudian 강해질 것이다. Yang akan semakin parah atau kuat. Apanya? 태풍nya gitu ya. Lalu 영향을 받고 있지 않다. Tidak menerima atau tidak mendapatkan efek ataupun dampak apapun. Nah, dampak apa yang dimaksud nanti kita dengarkan di audionya. Oh, ini karena nggak ada audio ya. Berarti kalau gitu langsung aja yang 1번. 간판이 떨어져서 다친 사람이 있다. 간판 itu apa ya, 간판? Apa nama bukan sih yang ditekan? Papan jalan. Atau misal kayak papan apapun yang di jalan. Kayak billboard atau papan pengumuman yang ada di jalan. Pokoknya papan ya. 간판 떨어져서 다친 사람이 있다. 네. 이건 맞아요? 들려요? 맞아요. 맞아요. di sini 네, 간판이 떨어져 시민 2명이 큰 부상을 입기도 했습니다. 시민 itu adalah penduduk. keluarga penduduk 2명 ada 2 ya. 큰 부상을 입다. 부상을 입다 artinya terluka. Jadi selain dari kata 다치다, di situ kan tulisannya 다친 saram ya. 다치다 bentuk lainnya adalah busang. Busang itu luka. 부상을 입다 terluka. Sama ya, 여러분. Kemudian ini benar, kita keep dulu. Yang 2번. 네, 이번 태풍의 특징은 비가 많이 오는 것이다. 특징. 특징 itu karakter atau ciri khas atau hal yang khusus dari 태풍nya kali ini apa? Kira-kira? 바람 많이 불어요. 네. 바람과 함께 바람으로 인한 피해가 큽니다. 네. 피해가 큽니다. 네. 피해는 apa pihe? Korban. Kalau di sini ciri khususnya yang membuat ini tuh khas gitu ya, 태풍nya kali ini adalah dia 강한 바람과 함께 비가 내리고 있는데요. Jadi pada badai kali ini dia bukan cuma angin, tapi dia juga bersamaan dengan turunnya hujan. hujan. Iya, betul. 네. apakah benar atau salah? 네. 아니에요. 제가 잘못했어요. 태풍은 특히 바람으로 인해 피해가 큽니다. 네. 바람. 이번 태풍은 특히 khususnya 바람으로 인한 피해가 큽니다. khususnya dia bersamaan dengan angin yang menyebabkan korbannya banyak. kemudian 태풍은 오늘 밤에 더 강해질 것이다. 이건 맞아요? 틀려요? 틀려요. 틀려요? 왜요? 태풍은 오늘 밤 늦게 좀 사라지겠습니다. 네. 사라지겠습니다. 네, berarti salah ya. Kemudian yang nomor 4, 제주도는 아직 태풍의 영향을 받고 있지 않다.
Jeju-do masih tidak mendapatkan efek apa-apa nih dari badainya. Nah, ini salah karena ada korban atau tidak? Ada korban. Ada Ada korban ya. 2명, 2명. Tumyong. tumyong berarti salah. Maka jawaban yang benar adalah 1번. 1번. 간판이 떨어져서 부상을 입는 사람, 다친 사람 sama 있다. Oke. Untuk news memang kan cuma diputar sekali ya Robonnya. Jadi harus tenang, jangan sampai kita panik akhirnya tidak terdengar apa yang dibacakan gitu. Kalau misal udah kelewat ya udah gitu ya. Kuncinya cuma ini pertahankan untuk predikat di akhirnya. Harus kita poin pendengaran, pusat fokus pendengaran kita ada di predikat yang ini gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa isi pengumuman atau isi dari siaran yang mungkin biasanya sering keluar di salah-salah topik. Yang pertama ada sagon-sago, ilkiyeebo yang tadi ya, senggwal jongbo. Silakan kalian baca dulu kira-kira poin mana yang belum ditahu boleh ditanyakan. 선생님, 네, 정전사고하고 등반사고는 뭐예요? 등반 사고하고 뭐? 정전사고. 정건. 네. 정건. Kalau Jonggon itu Jonggon, Jongjon, 죄송해요. Jongjon ini mati listrik. Jadi ada insiden mati listrik. Kalau di Korea biasanya insiden mati listrik bisa 여러분 pernah kemarin kita bahas tentang unjon, menyetir mabuk ya. Kadang bisa menabrak trafo, maka mengakibatkan jangjon sago. Atau misal ada tabrakan atau badai sehingga tower listriknya rubuh, maka namanya jangjon sago. Jadi bukan mati listrik yang untuk perawatan ya, bukan untuk pemeliharaan gitu. Kemudian kalau yang tungban sago, mungkin Yarabbun familiar dengan kata tengsan, mendaki gunung. Nah, tengban itu sama dengan pendakian. Nih, cuma dia mendaki, tapi tidak hanya gunung, bisa juga tebing, terus mendaki dinding, dan lain sebagainya. Meskipun secara global juga bisa diartikan mendaki gunung. Tapi kalau dengsan, karena ada sannya, maka sudah pasti dia yang didaki adalah gunung. Gitu. Tengban sago. Berarti insiden pada saat terjadi pendakian. 또 있나요? SM. 네. Oke, tidak ada ya. 네. Jadi untuk sagon-sago masalahnya biasa terkena dengan insiden baik itu kecelakaan maupun kadang insiden alam juga bisa ya, kayak bihenggi. Itu lebih ke error human sih biasanya. Kemudian ada ilkiyeebo mengenai perkiraan cuaca. Dia nggak bakal jauh dari suhu ataupun cuacanya. Misal perubahan cuacanya gimana gitu. Kemudian Sengwal Jongbo biasanya ada tips-tips atau kayak life hacks gitu ya. Ya.
Kemudian selanjutnya masih ada tentang 명소 소개, tadi 명소 singkatan dari 유명한 장소. kemudian ada 관람 정보, 경제, ekonomi, 스포츠, 교통 정보, dan 기타. 이것도 여러분 읽어보고 모르는 단어가 있으면 물어보세요. 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 네, 좋아요. Oke, berarti kita akan masuk ke soal. Perhatikan tentang apakah beritanya, kemudian baca dulu pilihannya, kemudian tangkap poin-poin dari predikat yang ada di soal pilihannya. Oke, silakan dibaca dulu, boleh Elizabeth sih? 부상자의 치료가 모두 끝나다. 이 사고로 모두 4명이 다쳤다. 화물차 운전자가 이 사고를 냈다. 이 사고는 어제 저녁에 일어났다. 이거 무슨 뉴스일까요? 사고, 교통사고. 사고야. 사건 사고. 네. 모두 끝났다. 치료가 모두 끝났다. 그리고 4명이 다쳤다. 이거 확인하세요. 몇 명이 다친지. 그리고 사고를 냈다. 네. 누가 먼저 사고를 내는 사람. 그리고 저녁에 일어났다. terjadi pada saat malam hari. 일어났다 di sini kalau berhubungan dengan sago bukan berarti bangun ya, tapi terjadi. 네. 잘 들으세요. 1번. 다음은 사건, 사고 소식입니다. 오늘 새벽 5시쯤 은혜시 인근 도로에서 화물차가 버스를 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 버스 운전자와 버스 승객 4명이 부상을 입고 은혜병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 경찰 조사 결과 화물차 운전자가 신호 대기 중이던 버스를 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 드러났습니다. 이 사고로 은혜시 근처는 출근 시간까지 심한 정체를 보였습니다. 네, 다시 한번 1번. 물어볼게요. 다음은 사건, 사고 소식입니다. 오늘 새벽 5시쯤 은혜시 인근 도로에서 화물차가 버스를 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 버스 운전자와 버스 승객 4명이 부상을 입고 은혜병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 경찰 조사 결과 화물차 운전자가 신호 대기 중이던 버스를 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 드러났습니다. 이 사고로 은혜시 근처는 출근 시간까지 심한 정체를 보였습니다.
네, 선택지 잘 읽고 정답은 몇 번인지 말해보세요. 3번? 3번. 3번? 네. 아윤 씨는 3번, 엘리사벳 씨는요? 2번? 2번, nomor 2 ya. Oke. 자, 같이 볼까요? 네. 아윤 씨 읽어보세요. 다음은 사건 사고 소식입니다. 어느 새벽 5시쯤 은혜시 인근 도로에서 화물차가 버스를 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 버스 운전자와 버스 승객 4명이 부상을 입고 은혜병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 경찰 조사 결과 화물차 운전자가 신호 대기 중이던 버스를 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 드러났습니다. 이 사고로 은예시 근처는 출근 시간까지 심한 정체를 보였습니다. 네, 고맙습니다. 네, 여기 먼저 다음은 사건 사고 소식입니다. 언제요? 새벽 5시쯤. Berarti dia bukan 저녁 ya. Di sini tadi 저녁에 일어났다. 이거 틀려요. 네. 은혜시 인근 도로. 네, 도로 adalah jalan raya. Jalan raya. Kalau 인근 sekitar. Sama kayak 근처 atau 주변. 네, jadi bentuk lainnya ada 인근. 네. 화물차. 화물차가 뭘까요? Mul di sini biasanya berkaitan dengan barang ya, Robun. Barang. Berarti mobil, mobil pengangkut barang, mobil angkutan atau mobil kargo. 네, truk. 화물차, 트럭 kargo, angkutan kargo. 네, 화물차가 버스를 추돌하다. 추돌. Apa itu 추돌? Menghantam atau menabrak. 추돌하다, menghantam. Kemudian menabrak. atau membenturkan gitu ya, itu namanya 추돌하다. 추돌하는 사고가 발생했습니다. 발생하다 artinya terjadi. Setelah terjadi kecelakaan, tabrakan gitu ya, oleh apa? Oleh 화물차. 화물차nya yang menabrak bus. Gitu ya, di mana? Di 인근 도로, di sekitar jalan raya 은혜시, kota 은혜. 이 사고로 버스 운전자와 버스 승객 4명 부상을 입다. Mereka terluka. Ada berapa? 4명. Tapi di sini ada wa-nya. 버스 운전자. Sopir busnya juga bu상을 입었어요. 5명? 5. 네? 맞아요. 5명. 5. 그래서 여기 4명이 다쳤다는 틀려요. 그렇죠. 네, ini tadi 저녁에 틀리고 4명도 아니에요. 5명. Kemudian 네, 부상을 입고 은혜병원으로 옮겨져 dari kata 옮겨지다. Kalau 옮기다 kan memindahkan ya, memindahkan. Kalau 옮겨지다 dipindahkan. 네, 옮겨지다 dipindahkan. 치료를 받고 있습니다. sedang mendapatkan perawatan. 네, berarti di sini 치료가 모두 끝났다. 이거는 틀려요. 틀려요. 아직 안 끝났어요. 받고 있어요. 네. 경찰 조사. 조사 di sini artinya investigasi, investigasi, penelusuran. 네. penelusuran polisi hasilnya bahwa 화물차 운전자가 신호대기 apa? 신호대기. Kalau 대기 kan menunggu ya. Menunggu apa-apa sinyal. Sino Tanda. di sini artinya sinodeng, lebih ke rambu
jalan, rambu lalu lintas, lampu merah maksudnya ya. Jadi pada saat dia tengah menunggu lampu merah, kan lagi stop nih, bosnya lagi stop nunggu lampu merah, terus 죄송해요. 화물차 운전자냐 ini 발견하지 못했어요. 발견하다 di sini biasanya kalau ada insiden itu diartikan dengan menyaksikan atau melihat. Bedanya dengan boda hanya melihat biasa, gitu ya. Kalau ini lebih kepada menyaksikan. Jadi 화물차 운전자가 dia tidak bisa melihat bahwa ada bus yang lagi nunggu lampu merah. 그래서 사고를 낸 것으로 드러났습니다. 네. Di sini 드러나다 itu artinya muncul. Apa yang muncul? 하실 investigasi. 조사 결과 드러나요. 드러났어요. 드러나다, keluar. Dalam konteks hasil investigasi. 이 사고로 은혜시 근처는 출근 시간까지 심한 정체를 보였습니다. 정체는 뭘까요? macet, kemacetan atau sesuatu yang berhenti di jalan gitu ya. Aktivitas jalan yang berhenti itu namanya 정체. Jadi dikarenakan oleh insiden ini, jadi di sekitar kota Ene itu sampai nanti waktu dari subuh nih ya, sampai jam kerja itu masih terpantau atau terlihat adanya kemacetan parah. 그래서 3번 맞아요. 화물차 운전자가 이 사고를 냈다. 자, 그리고 여러분 사고를 냈다 itu artinya dia yang menyebabkan kecelakaan. Beda dengan sagoga nada. Dia yang terkena kecelakaan. Jadi misal ketika kita telat gitu ya, telat kelas gitu, terus kita salah mengucapkan 죄송해요 선생님, 방금 사고를 냈어요. Itu berarti kita yang bikin kecelakaan. Entah kita menabrak, entah kita membuat orang tabrakan, itu kita yang menyebabkan. Tapi kalau 죄송해요 선생님, 아까 사고가 났어요. Tadi ada kecelakaan. Nah, bisa jadi kita yang terkena imbasnya, entah itu karena 정체, kemacetan, atau karena kita yang ditabrak. Jadi hati-hati, kalau neda pakai re, kalau nada pakai ka. 네, 여기까지 질문 있나요? 없어요. 없어요, 선생님. 없어요. 네, 좋습니다. 그럼 우리 5분 쉬고 다시 시작하겠어요. Kita akan istirahat dulu 5 menit, kemudian kita mulai bagian kedua untuk sesi interview. 네. 네. 잘 쉬고 오세요. 기자의 질문이 무엇인지 확인하면서 인터뷰 주제에 대한 정보를 들어야 한다. 선택지는 인터뷰 정보를 들리기 보여주기 때문에 주의해야 한다. 네. 16번에 인터뷰 형식이에요. 형식 itu bentuk ya, jadi bentuknya interview, akan ada cewek menanyakan ke cowok. Dia selalu polanya sama. Selalu cewek yang nanya ke cowok. Karena emang cewek ini suka nanya-nanya ya, Rabun. Oke. Kemudian tipsnya yang pertama apa? Apa yang harus kita pastikan? 기자의 질문. Si presenternya ini nanyain apa. Jadi fokus ke pertanyaannya. Misal dia bertanya tentang apa alasannya Anda melakukan ini. Berarti kita fokus ke
penjabaran ketika si cowoknya menjelaskan, oh alasan saya, motif saya adalah bla bla bla. Beda ketika si cewek menanyakan 앞으로 무엇을 할 거예요? Maka fokus ke resolusi atau apa yang akan dilakukan si namja. Jadi fokusnya hanya ke satu saja. Apa pertanyaannya? Nah, itu jadi mempersempit ruang lingkup fokus pendengaran kita nanti ya. Nah, terus selain kita tahu pertanyaannya apa, kita juga harus tahu nih interviewnya tentang apa dulu gitu ya. Karena bisa jadi ketika di santekcinya, di opsinya itu tidak semua akan merujuk ke pertanyaan ini jawabannya. Misal dia bertanya waktu gitu ya, kapan Anda memulai karir ini? Bisa saja tema yang disajikan di poin jawabannya itu bukan tentang waktu. Bisa jadi bisa jadi di mana dia memulai karirnya, apa alasan dia memulai, kemudian goalnya dia ke depan apa gitu. Jadi topik temanya juga tema interviewnya kita pahami dan fokusnya ke pertanyaan si cewek. Karena nanti juga akan ada pengecoh ya. 들리게 보여주기 때문에 karena akan disalah-salahin gitu untuk opsi yang 3 poin lainnya gitu. Oke. Nah, contoh di sini yang ceweknya dia bertanya. Silakan Ayun 씨 읽어보세요. 네. 이번 불꽃 축제를 성공적으로 마치셨다죠? 한국에는 불꽃 연출가가 몇 분 안 계신데 불꽃 연출가 되려면 무엇이 필요한가요? 네, 좋아요. 여기 여자의 질문은 뭐죠? 벌겋 연출이 어떻게 돼야 하는지, 뭘 필요하는지 그거 질문인데. Hmm, 무엇이 필요한가요? Apa yang dibutuhkan? Nah, dia hanya bertanya apa nih yang dibutuhkan jika 연출가가 되려면, jika ingin menjadi 연출가. 불꽃 연출가. 불꽃nya kita udah tahu ya, kembang api. 연출가가 뭐죠? Ada yang pernah dengar 연출가? Sutradara atau pengarah? Mm-mm. Sutradara, pengarah, sutradara, pengarah, atau lebih tepatnya dia adalah pendesain kembang api. Desainernya ya, pembuat desainer. Ini kembang api, desainernya itu dia harus tahu nanti kembang api ini keluarnya modelnya gimana, waktunya bagaimana, perkiraan waktunya. Jadi benar-benar kayak anggaplah sutradara gitu ya. Nah, jadi apa yang diperlukan untuk bisa menjadi sutradara? Nah, nanti dari sekian panjang jawaban si prianya kita fokus ke apa yang dibutuhkan aja. 그럼 남자는 엘리사벳 씨가 읽어보세요. 우선 자격증이 있어야 하고요. 음, 위험으로 다루니까 꼼꼼하고 침착한 성격이 좋습니다. 음, 요즘은 이마게 맞춰 볼 것을 더 들으니까 예술적 감각이 있으면 더 좋다고요. Oke. Di sini dia menyatakan banyak hal gitu ya. Tapi intinya apa yang Perlukan. dibutuhin kira-kira? 우선 자격증, Yang pertama Mm-mm. butuh sertifikat. ada lisensi, Mm-mm. Ada lisensi, kemudian Eh, eh, personalitinya harus dia orang yang teliti. teliti. 꼼꼼하고 Mm-mm. 침착한 성격. 침착해요. 침착해야 돼요. apa itu 침착. 침착하다? 침착, tenang, Mm-mm. Karakter yang dia tidak mudah panik. Jadi dia tenang, harus teliti dan tidak mudah panik ya. Kan lucu ya kalau kita mendesain kembang api, tapi kita apa-apa dikit panikan gitu ya. Nah, kemudian selain itu apalagi?
예술적 Amak, 감각이, amak, Hmm? 예술적 감각이 있으면 좋다. amak. Emak, emak musik ya. Ya, Kalau ada rasa atau apa ya kayak punya rasa seni itu lebih bagus. Mm-mm. 예술적 감각. 감각 ini sense, kepekaan terhadap apa? 예술적, Kesenian. artistik. Jadi dia ada sense terhadap artistik. Kenapa nyambung ke situ? Karena dia harus bisa menyesuaikan dengan dan lagu, musik. musik. 네, 음악에 맞춰 불꽃을 터뜨리니까 터뜨리다. 터뜨리다 itu menyalakan, meletupkan dalam hal kembang api ya. Jadi karena kita menyalakan kembang apinya itu menyesuaikan dengan musik, maka akan lebih bagus jika dia juga punya kepekaan terhadap seni atau nilai artistik gitu. Nah, ada 3 poin di sini. Nanti tidak semua poin akan disebutkan di 선택지nya. 네, silakan dibaca Ayun sih 선택지nya. 네, 1번 한국에는 이 일을 하는 사람이 많다. 2번 컴컴한 사람은 이 일에 맞지 않는다. 3번 이 일을 하는 데에 자격증은 필요 없다. 4번 이 일을 할 때 예술적 감각이 도움이 된다. Deh, 좋습니다. Ketika mungkin pada saat interviewnya, audionya belum mulai, kita seperti biasa dilihat dulu 사람이 많다, 맞지 않는다, 자격증은 필요 없다, 감각이 도움이 된다. Bisa jadi 4 ini tidak semuanya sama dengan pertanyaan si wanita. Ketika audio si wanita sudah mengarah pada pertanyaan, baru kita bisa kerucutkan pilihan 4 ini. Nih, 되려면 무엇이 필요한가요? ini bisa, terus ini bisa, ini juga bisa. Nah, baru fokus ke jawaban si pria. Nah, kalau yang satu sudah pasti dia tereliminasi ya. Dia tidak menanyakan banyak tidaknya orang. Ya, meskipun kita belum membaca bagian depan, pokoknya sarami manta aja. Kalau kita dengar di audionya tidak ada pertanyaan tentang berapa jumlah orang, berarti udah otomatis tereliminasi. Jadi kita hemat waktu gitu. Terus 맞지 않는다. 네. 컴컴한 사람은 이 일에 맞지 않는다. 이거 맞아요, 틀려요? Tulioyo, 틀려요. 네. 자, 여기 컴컴하고 침착한 성격이 좋습니다. 네. 그리고 3번. 네, di sini 자격증을 필요 없다. 네, udah pasti salah ya karena disebutkan salah. lebih dulu. 그럼 Dibutuhkan. 4번 도움이 된다. Apa yang sekiranya bisa membantu dalam hal ini? 예술적 감각. 예술적 감각. Nah, ternyata di sini ada yang sesuai ya. Maka jawabannya adalah 4번. Sabon. Sesuai. Jadi fokusnya apa? Pertama, fokus ke pertanyaan. Oke, pertama fokus ke kunci pilihan jawaban. Baru pada saat si wanitanya bertanya, fokus ke apa yang dia tanyakan saja. 네, 질문 있나요? 없어요. 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 kita akan coba tes ya. 네, 먼저 선택지를 엘리사벳 씨 읽어보세요. 남자는 중학교에서 생물을 가르쳤다. 남자는 지정학 자료를 만드는 일을 했다. 남자는 교사로 일하며 해설사로 활동했다. 남자는 어렸을 때부터 동물 해설사가 되고 싶다. 네, fokusnya kemana? 생물을 가르쳤다. Dengarkan, apakah ada keterangan ini? 자료를 만드는 일을 했다. Dia membuat pekerjaannya adalah membuat bahan. Meskipun kita belum baca di bagian depan ya. Kemudian 해설사로 활동했다. 해설사가 뭐예요? Audiovisual. 해설사 itu adalah sama kayak guide.
Oh, Lebih kepada orang yang seperti membacakan sesuatu, membacakan, menjelaskan, atau menjabarkan gitu, atau menjabarkan sesuatu, sama kayak guide gitu ya. Kemudian yang nomor 4, 동물 해설사, berarti dia menjelaskan, menjabarkan tentang Tunggul. 되고 싶었다, ingin menjadi, ya, ingin menjadi. Nah, tapi di antara 4 ini tidak akan semuanya ditanyakan atau tidak semuanya termasuk dalam pertanyaan si wanitanya. 자, 잘 들어보세요. 1번, 선생님, 동물의 특징을 설명해주는 동물 해설사로 활동하고 계신데요. 특별한 계기가 있었나요? 네. 저는 30년간 중학교 생물 교사였습니다. 수업 중 동물의 여러 모습을 보여줄 수 있는 현실적인 수업을 하고 싶었지만 그건 생각뿐이었지요. 요즘에야 시청각 자료가 풍부하니 괜찮지만 옛날에는 교과서에 실린 사진이 전부였거든요. 퇴직 후 동물 해설사라는 직업을 알게 됐습니다. 동물원을 찾은 시민에게 동물의 특징 등을 이해하기 쉽도록 재미있게 설명하는 일이었지요. 그래서 제가 꿈꾸던 수업을 할 수 있겠다는 생각에 이 일을 시작했습니다. 네, 다시 한번 들어볼게요. 1번, 선생님, 동물의 특징을 설명해주는 동물 해설사로 활동하고 계신데요. 특별한 계기가 있었나요? 네. 저는 30년간 중학교 생물 교사였습니다. 수업 중 동물의 여러 모습을 보여줄 수 있는 현실적인 수업을 하고 싶었지만 그건 생각뿐이었지요. 요즘에야 시청각 자료가 풍부하니 괜찮지만 옛날에는 교과서에 실린 사진이 전부였거든요. 퇴직 후 동물 해설사라는 직업을 알게 됐습니다. 동물원을 찾은 시민에게 동물의 특징 등을 이해하기 쉽도록 재미있게 설명하는 일이었지요. 그래서 제가 꿈꾸던 수업을 할 수 있겠다는 생각에 이 일을 시작했습니다. 네, 이 인터뷰는 무슨 내용인지 알아들었어요? 대충이요. 동물. 동물? 네, 동물. 동물. 그리고 여자는 대체 무엇을 물어봤어요? 동물 해설사가 기계? 음? 동물 해설사 기계는 어떻게 듣나요? 그 질문. 기계. 네. 자, 그럼 우리 같이 볼까요? 네, 여자가 선생님, 동물의 특징을 설명해 주는 동물 해설사로 활동하고 계신데요. 네, 동물 해설사 yang menjelaskan atau menjabarkan atau guide terkait dengan binatang gitu ya. Dia sedang beraktivitas sebagai 해설사 atau pekerjaannya 해설사. 근데 질문은 특별한 계기, 기계 아니고 계기. 네. 기계 itu mesin ya. Kalau 기계 mesin. Tapi kalau 계기, ada yang tahu 계기? 계기 adalah alasan atau motif. Atau motif dilakukannya suatu perbuatan ya. Alasan atau motif. 네, 특별한 계기가 있었나요? Ada nggak sih latar belakang
latar belakang khusus yang membuat dia menjadi 동물 해설사. Jadi gambaran 동물 해설사 ini ketika kita melihat binatang sambil ngelihat dia sambil ngejelasin gitu ya, ngeguidein kita gitu. Kayak kita sama dia jalan misal di taman terus kita lihat burung. Nah, dia jelasin tuh tentang burungnya kayak gitu. Terus si cowoknya menjabarkan, 네, 엘리사벳 씨 읽어보세요. 네. 저는 어, 30년간 중학교 생물교사였습니다. 수업 중 동물의 여러 모습을 보여줄 수 있는 현실적인 수업을 하고 싶었지만 그건 생각뿐이요. 요즘에야 시청간 자료가 풍부하니 괜찮지만 옛날에는 교과서에 실린 사진이 전부였거든요. 식품동물에서 살아는 직업을 알게 됐습니다. 동물원을 찾은 시민에게 동물의 특징들을 이해하기 쉽도록 재미있게 선물하는 일이었지요. 그래서 제가 꿈꾸던 수업을 할 수 있겠다는 생각에 일을 시작했습니다. 네, 좋습니다. Nah, di sini dia menjelaskan panjang lebar, tapi sebenarnya inti mengapa dia pengen alasan tepatnya dia pengen jadi 해설사 itu sebenarnya mengerucut di satu hal. Nah, di sini adalah 생물을 가르쳤다 karena bermula dari dia 생물 교사. Gyosa itu adalah pengajar ya. 생물 yang biologi, kalau gyosanya pengajar. 중학교 ini tingkat kelas apa ya, Rabun? SMP, SM menengah. SMP. SMP. 네, 중간, tengah gitu ya. Oke. 저는 30년간, gan ini menyatakan waktu. Jadi ketika di umur 30-an. 30-an, 중학교 생물교사였습니다. Berarti kalau ada 였습니다, berarti dia sekarang bukanlah lagi 교사. 수업 중 pada saat di kelas gitu ya, mengadakan kelas, 동물의 여러 모습을 보여줄 수 있는 현실적. Apa ini 현실적? Realistis atau real gitu ya. Dia ingin mengadakan kelas yang secara real belajar tentang biologi ini ya. 하고 싶었지만 saya sih pengen mengadakan kelas yang berdasarkan nyata gitu, yang bisa memperlihatkan tentang rupa-rupa sosok hewan-hewan ini pada saat kelas. 하지만 그건 생각뿐이었지요. Tapi itu cuma sekedar ide aja. pemikirannya dia. 네. 요즘에야 시청각 자료가 풍부하니 요즘에야 kalau sekarang sih gitu ya. Ibaratnya ya sekarang aja nih 시청각. Ada yang pernah dengar kata 시청각? Gaknya ini sama dengan 감각. 감각 tadi apa? Yang kembang api? Sense ya. Sense. 감각 sense. 시청. 시청 pernah dengar 시청자 여러분? Penonton? Penonton, tapi gaknya ini indra gitu ya, indra atau sense yang bisa melihat dan mendengar. Makanya para pendengar gitu ya, pendengarnya ini
pendengar yang bisa sambil menyaksikan berita gitu. Kalau itu 시청자. Di sini 시청각 berarti indera penglihatan dan pendengaran. 네, 요즘에야 시청각 자료가 untuk bahan-bahan materi pembelajaran yang bisa dipelajari lewat indera penglihatan dan pendengaran itu 풍부하다. Apa namanya? Banyak gitu ya. banyak. Sangat kaya. Sumbernya itu banyak gitu ya. 괜찮지만 옛날에는 네, 교과서에 실린 사진, 실리다. Ini artinya yang muncul atau yang tampil di buku buku sekolah gitu ya. Itu semuanya cuma itu aja adanya ya. Jadi kalau sekarang mah untuk 교과서nya itu kita hanya melihat foto yang terpampang yang muncul. Itu sudah semuanya bagi kita. Kemudian 퇴직 후 setelah dia pensiun, 동물 해설사라는 직업을 알게 됐습니다. Dia baru aja tahu bahwa ada 직업 yang bernama 해설사. Terlebih untuk 동물 ya. Jadi 해설사 itu macam-macam. Kalau ini dia 동물. 네. 동물원을 찾은 시민에게 동물의 특징들을 이해하기 쉽도록 재미있게 설명하는 일이었지요. Jadi, ini adalah pekerjaan yang bisa menjelaskan dengan fun, dengan menyenangkan, supaya dia mudah dalam mengerti untuk apa ciri-ciri khusus pada binatang. Kepada siapa? Kepada para warga yang datang ke 동물원, datang ke kebun binatang. 네, maka dari itu 제가 꿈꾸던 수업을 할 수 있겠다는 생각에 이 일을 시작했습니다. Maka saya memulai pekerjaan ini dengan anggapan atau pikiran bahwa saya bisa melakukan, ibaratnya dia sama seperti memberi kelas sesuai yang dia impikan. Nah, tapi dari panjang lebar ini, intinya sih alasan khususnya adalah karena dia dulunya seorang guru gitu ya. Kalau dia bukan guru, dia nggak akan kepikiran untuk memberikan kelas yang berupa kayak bisa secara langsung mata dan telinga mempelajarinya gitu. Kita lihat untuk opsinya, 생물을 가르쳤다, kita keep ya. Kemudian 자료를 만드는 일을 했다. Dia tidak menanyakan soal ini. Dia tidak menanyakan siapa yang membuat 자료. Si ceweknya ya. Berarti ini salah. Kemudian 해설사로 활동했다. Dia hanya menanyakan alasan. Dia tidak menanyakan bahwa apa sih sekarang kegiatannya. 무슨 활동을 했어요? Bisa nggak ada. Kemudian 동물 해설사가 되고 싶었다. Ada dalam konteks kalau ditanyakan alasan bukan hanya sekedar ingin menjadi. Karena apa? Karena 특별한 yang ditanya lebih spesifik. Alasan khususnya apa sih gitu ya. Lagian kalau misal kita merasa ini nyambung dengan alasan karena dia ingin jadi 동물 해설사, kita lihat dulu bagian depannya. 남자는 어렸을 때부터. 자, 이 남자가 언제부터 동물 해설사가 되고 싶어요? Kapan dia pengen jadi ini? Apakah benar dari 어렸을 때? 퇴직 후. Setelah dia pensiun ya. Pensiun tentunya di umur yang di atas 30 tahun karena masih jadi guru ya 30 berarti dia tidak atau bukan lagi di usia yang muda gitu. 자, 좋아요. 질문 있나요? berarti jawabannya 1번. Sam, 질문 있어요. 네. bedanya apa tuh? Sam. 해설사 dengan guide apa ya, Sam? 해설사 sama guide 네. sama sih guide. sama. Mungkin yang sering kita tahu 동물원 guide. 동물원 안내원. 안내원, 네. 안내원 itu pemandu.
Jadi bedanya pemandu dengan si guide. Jadi mandu ya mandu aja gitu, memandu, mengarahkan gitu ya. Tapi kalau yang 해설사 dia lebih ke bercerita sama seperti memberikan pengetahuan gitu. Kayak apa ya? Kayak menjabarkan. Mungkin kalau kita kayak Kalau ke museum gitu gitu kan, sih. itu disebut gitu. Ke museum itu bisa guide, bisa. Kalau Heselsa itu ada yang dia ceritakan spesifik atau ada yang dia jelaskan gitu. Kalau museum mungkin lebih kepada ini ya, pangmulkan annewan, tapi tergantung apa yang dia ceritakan. Misal yang dia ceritakan tentang hanbok, maka dia disebut hanbok Heselsa. Si tukang yang menjabarkan tentang hanbok kayak gitu. Terus misal dia menceritakan tentang tojagi di museum itu ya, misal tojagi itu kan keramik 네. pot gitu ya. Berarti dia tojagi 해설사 gitu. Nah, termasuk kalau yang ini kan dia kerjanya di Dongmulwon ya. Yang dia jelaskan adalah tentang hewan-hewan. Mm-mm. Oh, 네. Mm-mm. Oh, 있나요? Ada lagi? 없어요. 네, 없어요. 자, Oke, untuk materi interview, jadi poinnya tadi apa? Kita fokus ke pertama predikatnya, kedua titik beratnya adalah apa yang ditanyakan oleh si Yoja. Nih. Dan cowoknya pasti jawabannya panjang, pasti panjang. Cuma kita langsung cari intinya. Biasanya intinya ada di mana? Intinya biasanya ada di depan. Karena paragraf Korea itu berasal dari hal yang pokok kemudian menjabarkan. Gitu ya. Kalau dia tanya alasannya apa? Oh, saya dulu latar belakangnya ini, gitu ya. Baru dia jabarkan. Tapi kalau misal dia tanya kapan gitu ya. Oh, saya bermula dari ini. Nah, baru cari waktunya. Biasanya mengerucutnya di bagian bawah gitu ya. Mengerucut opsinya itu di sini dan jawabannya bisa terindikasi dari bagian pertama. Biasanya kayak gitu. Cuma mungkin kendalanya kalau kita mah saya juga sih kosakatanya yang kurang ya. Yes, Jadi bener sih. meskipun dengar gitu kadang kosakatanya nggak tahu apa sih yang dibahas kayak gitu ya. Nah, sama kayak gini nih. Keigi. Sebenarnya kan dia bisa aja nih ngomong 특별한 이유가 있나요? Misal apakah ada alasan khusus tapi dia pakai istilah keigi gitu. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, 오늘 여기까지 마무리할게요. 네. Untuk tugasnya nanti silakan kerjakan, ada soal-soal juga di PDF-nya pada saat saya bagi ya, seperti biasa. Nanti biasanya koreksi juga akan langsung via chat. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4. Oke. 4, 5 soal. 네. 자, 질문 있나요? Karena besok hari Senin kita ada kelas lagi, jadi untuk sekarang saya persingkat aja gitu. saya tidak ada. 없어요. 네, 좋습니다. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 오늘도 수고하셨어요. 엔지 아연 씨. 네, 와주셔서 수고하셨어요. 감사합니다.